તો વાત હવે અરવલ્લીની। અરવલ્લી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ। મોડાસા શામળાજી હાઈવે પર ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે। મોડાસાના ગ્રામીણ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। જીવનપુર, ઈસરોલ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદના અહેવાલ આવી રહ્યા છે। तो उत्तर गुजरातना मोटाभागना विस्तारों वरसाद है। हवे बात मध्य गुजरातनी पण करी लईए। वडोदरामां धोधमार वरसादथी मुख्य रस्ताओं पर पाणी भराया है। वडोदरा शहरना रोड रस्ता पाणी में गरकाव थई गया। सयाजीगंज, जेल रोड, दांडिया बजार में पाणी भराई गया। अलकापुरी गरनाड़ू पर पाणी भराई जवाना कारणे बंद करी देवायुं। रात्रे वरसादथी शहरना अनेक विस्तारों अने जग्याओं पर पाणी भराई गया है। तस्वीरों में तमे जोई शको छो। वडोदरामां पण रात्रे धोधमार वरसाद पड्यो अने तेना कारणे मुख्य रस्ता जळमग्न बन्या छे। वाहन चालकोने सवारे नौकरीए जवा माटे पण खूब तकलीफनो सामनो करवो पड्यो। वडोदराथी आ तस्वीरो आवी रही छे। जोई शकाय छे दांडिया बजार, अलकापुरी गरनाड़ू पाणी भरावाना कारणे बंद करी देवायुं छे। मुख्य रस्ताओं जळमग्न थई गया है। वडोदरा शहर में धोधमार वरसाद रात्रिथी ज पड्यो अने तेना कारणे अनेक विस्तारों में पाणी भराई गया हता, जेना कारणे वाहन चालकोने हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। वरसादने पगले वडोदरावासीओने गरमीथी पण राहत मळी गई है। हवे डभोईनी तस्वीर बतावीए। वडोदराना डभोई पंथकमां धोधमार वरसादना अहेवाल है। अहींया 3 दिवस वरसादनो विराम हतो अने त्यारबाद फरी एकवार वरसादनी शरूआत थई। एसटी डेपो, झारोलवागा अने टावर विस्तारमां धोधमार वरसाद पड्यो। छीपवाड़ बजार, कन्या शाळा विस्तारमां वरसाद पड्यो। डभोईना ग्रामीण विस्तारोमां पण वरसादी माहोल छवायो छे। थुवावी, फरतीकुई, वेगा विस्तारोमां धोधमार वरसादनो माहोल जोवा मळ्यो। तो वडोदरा शहर ज नहीं परंतु जिल्लाना ग्रामीण विस्तारों पण वरसाद है। हवे शिनोरनी आ तस्वीर पण जोई लो। वडोदराना शिनोरमां रात्रे धोधमार वरसाद खाबक्यो हतो। अहींया गाजवीज साथे धोधमार वरसाद खाबक्यो। सेगवा, मालपुर अने अवाखलमां धोधमार वरसाद। साधली, कुकस अने तरवा सहितना गामडाओमां पण वरसाद पड्यो। वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे वरसाद तूटी पड्यो हतो। तो मध्य गुजरातना लगभग तमाम विस्तारों में वरसाद है। हवे सूरतनी बात। सूरत जिला में वहेली सवारथी ज वरसादी माहौल। 2 दिवसना विराम बाद फरी मेघमहेर थई। कामरेज, बारडोली, ओलपाड़ अने पलसाणामां धोधमार वरसाद पड्यो। मांगरोळ अने उमरपाड़ा, मांडवीमां पण धोधमार वरसादना अहेवाल है। सूरत जिला में वहेली सवारथी ज वरसादी माहौल जोवा मळ्यो। વધુ માહિતી મેળવીએ। સુરતથી સંવાદદાતા કેતન પટેલ મારી સાથે જોડાયા છે। કેતન, સુરતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કેવો માહોલ છે? જે પંકજ ચોક્કસથી વાત કરો, ગુજરાત સરકારના હવામાન ખાતાએ દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત જિલ્લો, તાપી જિલ્લો, ડાંગ જિલ્લો, નવસારી જિલ્લાની અંદર ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે। તદુપરાંત 4 થી 8 તારીખ સુધી ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરી હતી, જે અંતર્ગત સુરત જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે। માંડવી, બારડોલી, પલસાણા, વડોદરા, કામરેજ વિસ્તારોની અંદર વહેલી સવારથી વરસાદ વરસતા માર્ગો પણ થયા હતા પાણી। ખાસ કરીને આ 3 દિવસના વિરામ બાદ જે ફરી વરસાદ શરૂ થતા ખેડૂતો માટે ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। કે બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમમાંથી પણ 1.25 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા તાપી નદી પણ 2 કાંઠે જોવા મળતા આ તાપી નદીના કાંઠે આવેલા જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે એને પણ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે। जी केतन, आभार माहिती आपवा माटे। हवे बात मध्य गुजरातना खेड़ा जिल्लानी पण करी लईए। खेड़ा जिल्लामां मोडी रात्रे धोधमार वरसादना अहेवाल छे। भारे पवन साथे अहींया वरसाद खाबक्यो। भलाडा, सायला, वसई सहितना गामडाओमां भारे वरसादने पगले पाणी भराई गया। वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे अहींया धोधमार वरसाद तूटी पड्यो। मातर तालुकाना गामडाओमां पण धोधमार वरसाद। मातर, ત્રાજ, लिंबासी, शेखुपुरमां धोधमार वरसाद तूटी पड्यो। तो खेड़ा जिल्लाना लगभग मोटाभागना विस्तारोमां वरसाद है। खास मातर तालुकामां धोधमार वरसाद जोवा मळ्यो। खेड़ा शहरमां पण धोधमार वरसाद। मातर, ત્રાજ, लिंबासी, शेखुपुरमां पण धोधमार वरसाद पड्यो।